RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. Prese sa Zinday Utso sa bayan sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda, TV sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sidiyahan na may galaong sa katawhan, andang na serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini ni Sibiyahan. Daghang salamat. Sa padayon nga pagpag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungor karon, amo na sab kamong pagadapito nining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio pinasingkasing nga pahigayon dia kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan karon puno kamo sa kadasig ana kamo sa kalagsik pod sa inyong mga panglawas nga mo'y magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padayong sab nga among gitudlo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga among gibasa, kini dili para gamiton sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mga pagpangamusta sa mga kaigsonan karon nga nagsunod diri sa PBCM compound. O kami nagapasalamat sa inyong malahutayong pagsuportar para sa atong programa o labi na sa mga chapter president sa nagakalalaing mga dapit din sila nag-angkon usab og sibihan o radio station para maialagad kining maong tulumano. O kumusta sa pagsunod usab sa kang Attorney Samuel Arnado? Kumusta, Attorney? O labi na sa nagsunod karon kang Brother Jerry Idkila diri sa Tagulon, Misamis Oriental, o ka diha sa Agusan, diri sa Agusan, no? Kang Arlan Reyes, kumusta nimo diha sa pagsunod nimo sa maong programa? O sa tanang mga membro dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon sa pagtambong mahitud sa hiniusang katiguman sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ug usab ang atong binulan alang ni atong may mga kasing-kasing bukas niya na sa paghatag para sa atong palas renovation. Ug din tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og ako na lang mga pagpangmusta nila ni Susimo Telebrico og ni Dimuel Telebrico, kang Bernabe Telebrico, Jeffrey Telebrico ug ang Joanne Estupia ug ang Rantel Telebrico nga mo'y nag-sponsor sa radyo sa DYWR, radyo natin FM sa butong Pinamungahan, Cebu. Og ninay karong higina makaglaan og magsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kiniusab si Brother Cesar Pateo o kumusta lang sa tanan nga mga nagpatalinghog o nagtanaw sa
TV karon. Kumusta na lang kaninyong tanan? O ihatag ko kamo ngadto sa lain pang ministro. Kumusta og mayong pagpamina usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dinhi sa RP Index Kio Cagayan de Oro City alauna ngadto sa alauna matapos magsugod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Live usab kita sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Og mabati usab dinhi nining maong sibihan ang atong programa sa RP Index Kidi di Pulog matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og dinhi usab sa RM Index DR di Pulog mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo, Cebu City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas Gabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas Gabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kaudtohon. Gubati usab kini sa ilang FM station dinhi sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion. Dinhi sa Ligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon. Dinhi sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa launa imedya ang taknas kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab ang atong programa dinhi sa Digsario Radyo Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabosis Pawi Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa B Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group upo sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Di atong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong ka nato via Facebook Live from United States of America nila ni TC Kulihatan Sister Lily Peterson sa Blackport, New York City, United States of America, ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America, o dihausab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, o sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminio Hermias, River Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Tungig soon, Engineer Brother Derwin Mangalos usab og simong pamilya nagapatalingog og ni Brother Ambrosio Birano and family dinhi sa Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur. Kamong tanan karon nga nagapaminaw og nagasudong kanamo via Facebook Live or sa YouTube, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tungura mga mahal nga tigpaminaw, mga kigsunan, ang ato karon mga pamaagi, Brad Rini, Brad Cesar, Brad Ronnie, ang mga voice clipping no sa tingog ni Mitchell Bendilio sa kapastor sa Badista no nga nanukad diri sa DXKD Tipulog RPN o ang atoa may programa usab kita dinhi gisibahan alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabion ug may sa DXDR RMN alas 12 ngadto sa launa sa atong mga
pangamusta sa tanan nga nagakalalain karon nga nagpatrig diri dapit sa dipulog sa mga kaigsunan. O sa nagsunod kanato. Ang ato karon nga kining pastor sa Badista, no? Nga aduna kitay kaugalingon nga doktrina didto unta siya mo birada kung dili man tinod, pero nay mga personal niya panglait, pero imo ra bang paninglan dayog kisi-kisi nga wa kuno gyud siya dili kuno iya pagtamay na karon. Niya na pagyoy iyang mga hinambugiro ato sang pamation ang iyang hinambugiro nga abi kay giingnan man ni Brad Ronnie nga kanar bang iyang mga tics nga iyang ipangbasa ihar man na kay mailhan man nimo kaysa di pa niya ipabati ang texter kunuhay niya nganong ang iyang style mugawas man dito sa iyang texter lugar nagsabot lugar sila Naguna nagikan sa iyang Oo. pamulong na niya na sa dihang sa basahon na ang mga text mautong unod sa texter ang migula sa iyang baba. niya dayon ingon din siya sa may parehas kuno namo nga na kuno'y mga texter diri ka namo sumala sa feedback lugar nga iyahang gi pabati nga di kuno namo basahon atong pabation sa ning iyang hinambugiro. Okay. Di man tapanes uban mga kaigsunan nga dili basa ng text. Ang ato diri kung maabtan nag-oras tanan atake nato atong basahon na nainyo man ang nasaksihan. Di man ta nila pareha na nila nga matod pas complaints uban nga gasigig text di nila pang basahon. Ug naman gali basahon katong paboran nila. Ug matod pa Og do naman kuno'y among pagbasahon, no? Katong pabura kuno namo. O mo na iya ha. Di sa ato pa, hadlok na ibis mga texter niya. Unya, mayang laki pa dito ni mo Bendilyo, kay ang imuha amo mang ipabati. Unya katong texter amo mang taguan. Sus, ang mga katawa ta dili bunta angay ikatawa pero muot ba Brad Ron, Brad Cesar, Brad Dini kay tiaw mo'y iyang ipanghambog nga kininiang og sa kuan pa kinibitawng pagkaon makapanilap-tilap man puta aning iyang istorya kay ngano tiaw mo'y sumala kuno sa iyang nasayran na kuno'y mga nag-text namo di kuno namo basahon. Di sa ato pa, ang iha among ipabati kay di ay ang iha huyang pa di ay atong mga texter. Una-una ako na mga mahal na mong tigpaminaw. Pero sa Biblia, daan pa sa unang panahon nga ang katawhan sa Dios sama ni Haring David, ang mga tao sa una kang Haring David ni sulong og magsugilon og bakak bahin kang David. Bisag wala sila saktong katarungan, magbuhat lang yun og bakak. Mausap ni nga atong kaatbang Brad Ron. Tinuod. Unsay prueba ni Brad Cesar? Anya ka na din ni Ribery, mabasa ka na sa Salmo ni David sa iyahang kapitulo 109, versikulo 1 nga sa 3 ang atong pagabasahon, giingon din Sa Biblia naman, sa Bibliang Katoliko, nga may imprimatur. na may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Giingon ka na din matud pa ni David, nagdaig ako kanimo o Dios, ayaw pagpakahilom. Gisulong ako sa mga taong dautan o bakakon. Nanugilon silag mga bakak, bahin kanako. Mangilad kayo ang ilang gipanulti bisag wala silay katarungan. O atong nakita, mga kaigalaan og mga mahal nga tigpaminaw. Klaro sa gipakita sa Biblia nga gibasa ni Brad Cesar ang maayong balita Biblia. Nag-ingon si Haring David, gisulong ako sa mga taong dautan og bakakon. Nanugilon silang mga bakak bahin kanako. Lugar ni sulong sila ang kakontra ni David kay tao man ni sa Dios. Isog lugar pamation tong iyang kontra pero sa diyang magsugilon manulti sila. Al kontra kang Haring David ang ilang ipanugilon ang bakak parte diya kang David. Ingon pa ni Haring David, mangilad kayo ang ilang gipanulti. Bisag wala sila'y katarungan. O tanawa.
Kining punto nga dili kuno namo basahon ang ilang gisugilon o iyang gisugilon, di kuno namo basahon ang mga texter nga nag-text namo kay basahon lang kuno namo og pabor sa ato pa maing laki pa di lugar to nimo. Ha? Mo na diha atong nakita na sa Biblia ba gipiho ba Brad Renny nga doon ay mga taong hambugiro kay kanang iyang pamagi hinambugiro man na gani ato pong bati Brad Ron nga ang iyang hinambugiro pati pa wa siya pangutan ag pila kadaghan pila ang kabuk ang iyang Biblia iya pang ipapasigar mo ay nang priba kung naabay hambugiro sa Biblia nga nakasulat Brad Ren. Anya dinhi sa balahang kasulatan Reverend nga aduna lagi mga tawo nga hambugiro dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 2 apan sabta kini nga unya sa kaulaihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Sa ulahi daing mga adlaw tagna ni nga naay mga panahon nga makita nga mga malisod nga sistema na unsa man ang usa sa gipakita nga tara sa muguwa sa ulahing mga adlaw Brad Rene. Anya ang gingon kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, wala igabalos, dili Dios nun. Nakita nato sa ulayng adlaw mutunga kining hambugiro ay di natuman ni Bendilyo kay kasagaran na ba din niya na di ba tita wala ko mahadlok og muingon ka niya na lugar imo nagyong kalkulado nagyon nimo ang mga ministro sa PBCM. Ang paglikay namo niya ng mga bahina kay basig ang mga membro di kapugong sa imong baba kay para sa bakag baba namo na nga ipaagi namo sa pagtubag sa argumento nimo o sa argumento namo unya ang mga katawhan nga nagapamati mo'y magtimbang-timbang kay kung pananglitan ang among katarungan mga mahal nga kaigsonan o tigpaminaw alkanse samara nga imbis kami nagdalag kini ehemplo lang lugar Sundang itigbas namo dito sa among kontra kami ra man day matigbasan sa among kogong Sundang kami ra man day mauwawan ay dili kay amo nang gipahayag nga kung sa kanta pa sa group of singers sa WADAB ngayon pag tumatagal lalong tumitibay magkadugay magkaligon ang mga rason unya amo mang ipapabati ang iyang mga pamahayag nakaron hain ang iyang hinambugiro Bradron ato ipabati ning mga pagpriba nga pagtagna ni apostol nga si Pablo sa kaulihang mga adlaw manungha ang mga tawo hambugiro na ang usang katumanan ining pastor sa Badistas Mitchell Bendilyo niya wa pangutan na pero ingon siya nga sultihan ta mo sa ato pa wa gid pangutan na nga doon ako'y 38 ka bersyon ng Biblia na ako'y nasyang balay atong ipabati. Igsoon tabanan ta mo 38 ka bersyon ng Biblia na ako'y balay. 38 ka bersyon ng Biblia na ako'y balay. Na huna-huna araguna Bradron kanang iyang katarungan kamo nga nagasunod sa mga radio station din naay among programa kanang tanan o kamo nga mga naa sa pagpamati lugar makatarunganon ka ing anaon ato pagsulti kay buting ipasabot ba nga siya maoy tuuhan sa tanan nga mga kakontra niya kay ti moy pila ka bersyon tong iyang gisugilon Bradron 38 atong balikan gani ang iyang mga pamahayag sa iyang gingon 38 ka bersyon nga Biblia. Igsoon tabanan ta mo 38 ka bersyon ng Biblia na ako'y balay. Gipangutana ka ba? Wala. Pero mutugan rin siya kay mayuhon god. Magtugan gini siya siyang sistema. Nakaron, atong ipadayon ang mga pamahayag niya nga lain-lain nga mga porsyon nga among pagatubagon. Pero kung doon na may dili na mo maabot sa pagtubag, wala na nga nilikay mi, oras lang may wala. Pero kung inyo may sundan kay Domingo man ay atong programa, masangkaran gyud siya og mabati gud ninyo kung unsa
sa sistema namo nga mga pagtubag. Gani nang iyang mga pang-atake. Human naman na tubaga. Naingon naman na siya plakang guba ba. Garas bitaw, sige balik-balik ba. Murag, duda ta, Brad Ronnie, Brad Cesar, Brad Rini nga. Gilian na siya plaka bitong guba. Sa iyang girikanan kay bago naman ni modern kining mga CD player or unsa pa. Dili man na mao sa unang panahon. Plaka man. Di sa ato pa, plaka nga garas, guba ang gilihi ani kay kugi man magbalik-balik bisag human na taon pod ang wala makadungog ingon nga wa gyud katubag ang mga ministro sa PBCM dugay rang natubag pero tungod sa kadaghan yang lamlam tanang mga pamaagi niya sa take ato man tong tubagon di pagkamahot dita sa oras akatong uban wala matubag pero kung inyo lang sundan amo nang gipang-record oy kaning iyang mga pamahayag nya dinhi ato nasab nga pamation ang iyang hinambog o giunsa niya pagpahayag ang pag-atake niya diri sa pagtulon ang PBC. Mato ipabati, Bradron. Okay, Reb. Umatot pa nila mga kaigsunan nga atong giyubit. Di ba na yubit? Ato ka na yubit ba na lang niyong kung wala nila gitugan? Naman ho? Bisa pa mo? Okay, o na ho? Makamit ka ka na agod. Bisa mo siya, ano? Yubit dahil na. Di maklaro. Ato klaro. Naklaro na. Yubit dahil na. Wala na tayo nag-ingon nga, unsa man ang Amerikanaha, unsa man ang klases na wong. Niyon ako nga, naiwala nila gitugan na ang Espiritu Santo naka-Amerikana. Yubit dahil na. Na realidad mo na. Inaunsa mo po noon. Unya, pasamangin lang dahil ko na mo na nang nibasa kong text nga, mo'y nag-ingon nga, ang anas to mas iyo inyo, murag waknet. Ako dahil nagasulti, ikaw na kong gabasa. Sabda pod. Igo ra daw kuno siyang nagbasa nga kinini ang sa texter niya nga ang amo kunong magtutudlo mura kunong kwaknit dabi kay inigbasa niya di man di ay to di ay tinuod kay imo ra man itong gibasa ba man ka magkatawa kung tarong ka nga pastor unya matod pa niya wala kuno na mo itugan kay abigod nato abigod ninyo amo manggong gi-explicar nga ang simbolo sa Espiritu Santo nagsimbolo og tubig niya di siya musugot unya sa nadugay na makalibog kuno ning among rason unya ato sang ipakita kay katong texter niya og di pa bakakon pares niya ingon man yang texter nga ang dagway kuno sa among magtutudlo murag kuno kwaknik unya si Bendilio sa nadugay na kay ingon man siya nga wa kuno siya manaway gipakita lang kuno niya ang Amerikana kay mao man kuno nay realidad wa kuno mi magtug-an nga ang amo kunong gituan nga Espiritu Santo nag-Amerikana atayr man na sa sistema dito siya sa sinina ba may doktrina ng sinina na karon unsay kalaki ni Mitchell Bendilio isa wala man ko magtamay ana wala magtamay buangon ni Mumi o buangon ninyo ang mga katawhan nga nagsunod sa inyong programa nga karon ang atong ipakita karon iatbang nato ang dagway ni Mitchell Bendilio og sa dagway sa atong magtutudlo bradron og tinuod ba tong iyang giingon nga igo ra ko nagbasa nga ang atong magtutudlo murag dagway sa kwaknet ato sang ipa Okay, engineer ana mao ni siya mga kaigsunan kining naka Antiohos mao ning pastor sa Sabadista si Mitchell Bendilio onya kining tapad nga hulagway sa among magtutudlo nga na Amerikana mao niya nga among gipailang katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao mao ning gingnan nga kwaknet daw ni Reverend kung atong tapad ang dagway niya ngita siya Espiritu Santo sa simbolika tinud-on ba diyang sa lampati siya naban ito ka mo na nga ikaw magani mo ra hinog na ito ka anang sistema haron mo na yung hinaway nga murag kwaknet nga pagkagwapo ana paghalang do na natong magtutudlo mo lagi natong giingon wala naman ta anang gwapuhay Brad Rene kay para nila di man gid gwapo para niya okay ang atoa diha igo ra ta nanubag kay lisod man pug
kitay mo dayo sa atong magtutulo. Ato lang i-plaster diha. O ngayon ba pong tawgon o kwaknit ang dagway sa mong magtutudlo? Unya, kining nanaway, mabitan ningon taribirin nga, oy Bendilyo, pastor sa Sabadista, panamin diya sa samin, tutuki ang imong dagway, unya, pag hinuktok, o angayan ba nimong hinganlan ang among magtutudlog kwaknit og mudinay ka nga texter na nganong imo man ang gidawat nganong imo man ang gi-on-air Na karon, Pero kanang dagway murag mo ginang pormahan nga siya nagsigi og binutbot. karon ang atong ipaklaro nila nga na magga ng iyang antiuhos bitaw, di ba? Mao. Kung tanaw na to ba? Kay og kwaon din na murag butan na tiya siya inigbasa lisod na karon pero wata diha niya na kay gi-compare lang nato kay salamat engineer sa imong nakaron atong ipakita Bradron ang mga katarungan nga balibat man gid siya nga ningon siya nga wa man ta manaway anang kini ang Amerikana kay iya man lang kunong gipakita kay nagbaka kuno ta o wa kuno nato itugan ang iyang Amerikana may usa man parehas minimo nga tuganan ta mo nga naa koy 38 ka bersyon sa Biblia nas among balay unya mingon por lugar mi tuganan ta mo nga kanang among Espiritu Santo nag-Amerikana mo ana lugar mi unsa may kasulti mo tawo na ha ay migpareha sa imong utok ba agud ignon ka bitaw sa atong dunay atong mga amigo Bradron nga kaingon nga muram na siya abno pero gikuha gikas abnormal ila man ang pamahayag pod kay ngano tarong bugod na utok nga klases pagka-pastor nga ang among ang atong gi padayag reverend nga mga simbolo sa Espiritu Santo atong gisulti wa man in taon magsimbolo nga ang Espiritu Santo nagsimbolo ka Amerikana anong pangitaon na nimo nga wa na mo gitugan siya na lay kunoy mutugan buotan pod o di mo nang ningon mi nga nagyaga-yaga ka pamersonal na lang imuha karon ato sang ipakita kay baliban na siya wala ko magtamay karon atong ipakita ipabati nato Bradron nga nagyapon ang dagway ni Mitchell Bendilyo bakibali nga makita ang sistema sa atong pagpabati siyang tingog nga nag-ingon siya sa atong magtutudlo nga kini daw atong magtutudlo giasin ni siya unya gibulad atong ipakita ang iyang figura para pagpalantaw lugar nga mo ni siya ang namulong. Okay, engineer, katulang hulagway ni Pastor Bendilyo mo ipalihog plus screen kaya atong ipabati ang iyang tingog nga mao gina siyang naw nga ang namulong aning iyang giingon nga among magtutudlo amo daw giasin ug amo daw gibulad. Palihog daw, engineer. Sa katulang hulagway ni Pastor Bendilyo. Kay nag-ingon man siya nga wa kuno siya personal sa among magtutudlo kay ni-deny man siya nga di man kuno siya nag-ingon nga among magtutudlo naog kwaknet siya man kunong texter. Kay kugi kay ni siya mo unsay tawag ani mo limod ba mo balibad kay membro lagi sa kini ni ang bakakon unya kini ra bang bakakon ang tag-iya ra bas bakak mao ang yawa mo basa sa tablet Cesar unsay priba nga ang tag-iya sa pagkabakakon mao ang amahan niya mao ang yawa ato sang basahon Brad Cesar samtang kamula pang pagpahigayon sa hulagway ni Bendilyo. Okay. O aniya dinhi nakasulat kana Reverend sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48 nga ang abilidad jud aning bakakon yawa jud na morning tawhana ba Bendilyo ba bakakon. Giingon kana dinhi Reverend no? Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya inipamakak niya siya magasultik tukma sa iyang kaugalingon kinaya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. O karon ato nang i-plaster no nga mao ni ang nagsulti ni ini nga kini daw among magtutulo. Gibulad kuno unya giasin mao ni siya si Mitchell Bendilyo Bradron. Okay, mao nang hulagway no
afla sa screen atong ipabati Rebelin ang iyang pag-ingon nga atong magtutudlo ato dong giasin ug ato nang gibulad kay mulikay malagi siya nga wa kuno siya mamersonal. Wa kuno siya magtamay. Unahon to ning giingon niya nga giasin ng atong magtutudlo ni atong paminawan ang iyang tingog. Matay na ba? Wa man ko nakababa na nga gani kong Mindanao nga buhit pa na. Kaya noon kayo di paminawan ng ito, ang ilang Espiritu Santo sa pagtindugan na nadugiram ng giasin. Ang ilang Espiritu Santo sa pagtindugan na nadugiram ng giasin. Kadang hulagway sa screen nga inyong nakita mga kaigsunan, mga higala nga tigpaminaw og nagsudong sa among programa, mao na siya ang namulong nga ngamo daw magtutudlo, amo daw nga giasin. Atong isunod Reverend, gawas nga ato daw giasin ang atong magtutudlo, ato pod kuno nga gibulad. Kamo nga naminaw, unsa man na, pamersonal o dili? Ni atong ipabati nga ato kunong gibulad pod ang atong magtutudlo. Nagyapon iyang dagway kay isip basyanan nga mao ni siya ang namulong. Ni atong ipabati. Hello, Brad. Maing gabi. Maing gabi. Juan ba? Kana bang ilang question kanina, naminaw ko sa Brad. Kana bitong kikristo pag baka nga sa langit, mupuli ang manlalaban. Nga mga Espiritu Santo, manlalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo, ito ang misteryo, kalagiran sa aming pagpanlaban na nabrat. Actually, wala ba nila ginubog, inanas ilang templo karon, ilan ipresag, ilan na ibulan. Actually, wala ba nila ginubog, inanas ilang templo karon, ilan ipresag, ilan na ibulan. Nakita na nato ang iyang mga pagpamulong. No? Nga, gibadlong niya, ang dili tinod kay wala day kuno to sa minteryo, wala day maklabira, nara kuno na sa amoa sa templo, dili kay to as minteryo, pero amo daw nang gi-preserve kay amo magkunong giasina nya gibulad pod kuno na. Nakita nato na ang katunto. Atong nadunggan nga kabalo po dahil ning mamadlong. Nga niingon ang texting na unsaon magpapanlaban nga na mas minteryo kalabira naman gibadlong nga wala daw na gilubong. Pero atong kwaknet, atong kwak bitwa wala mamadlong kay diay pariho man mog utok anang imong texter nga matod pa among magtutudlo murag naog kwaknet. Mo na tinuod na karon ang ato na pud nga ipabati niya wa ka manghilabot ana. Dili na pamersonal Bendilio. Dili na pamersonal. Ang atong ipabati nga kung mag-usab-usab tag sulti unya magbakak-bakak ato gyapong ipakita ang hulagway niya bradron unya unsay yang giingon basta labi na kuno og nakay katungdanan sa kinini ang simbahan bradron unya magbuhat kuno kag pagpamakak hingusab ka sa mga pagsugilon ba kanang giingon nga mga pagtumo-tumo. Kay mo man ang pamagi kuno basta magtumutumo nya matod pa ni Reverend ingon siya basta magtumutumo kuno di kuno makadawat og kining kaluwasan laglag kuno ang paingnan basta magtumutumo. Na karon kabati ni. Ingon ka nga wala man ko magdaot o magtamay lugar sa bisti. Kunhon pamantan nimo niya atong ipabati uban sa iyang hulagway din pagpriba nga kini siya mo'y nanulti. Okay niya. Kanaganing tumo-tumo iso, naghimo-himo kag istorya na puros binutmot. Kanaganing tumo-tumo iso, naghimo-himo kag istorya na puros binutmot. Onya dili idea ilanin ha. Onya dili idea ilanin ha. Nakal katungdanan leader ka sa usa ka simbahan, onya magbuhat kag tumo-tumo isoon. Usa ka na kapasidaan sa Dios na ang taong unya magbuhat kang tumo-tumo igsoon o sa ka na kapasidaan sa Dios na ang taong ating tumo-tumo maka-angkon yun o kalaglagan. Perting pagkasyatas ka bo, mo Bendilio. Kumusta na? Atong tumo-tumo. Nakita mga mahal mong tigpaminaw, inyong nakita, inyong nadungog nga asa daw punta sa dapit ang puntahan bradron og magtumo-tumo ta atong ipabati pagbalik kung nasa paingon ang mga tao nga maghimog tumo-tumo adto kunos kalaglagan may ganay kay ganahan pa mong musuporta ang inyong pastor nga adto man day paingon sa kalaglagan nya ang inyong pastor kalaglagan ang paingnan na kamo mga nagsunod niya posible pog adto mo sa kaluwasan ato ipabati pagbalik
Kananing tumo-tumo iso. Engineer, ang hulagway palihog karon nga makita nila. Nga. Kananing tumo-tumo iso naghimo-himo kay istorya nga puros binutbot. O niya dili idea ilanin ha. Na kay katungdanan leader ka sa usa ka simbahan o niya magbuhat kang tumo-tumo igsoon. Usa ka na kapasidaan sa Dios na ang tao nga tigtumo-tumo maka-angkon yun o kalaglagan. Okay. Huna-huna mga kaigalaan. Sa punto sa istorya, kami mangkaha ang mga katauhan nga naa sa pagkasatanas ingnon ta kay piki God nga Espiritu Santo. Nya ikaw Bindilyo, asa magka kuaa, asa magka punita? Classmate lugar ta ani. Ha? Kay ikaw nagsulti nga basta magtumo-tumo labi na kay katungdanan sa simbahan. Leader. Leader. Di man daw na maayo kay kana adto mas kalaglagan di sa inferno ang padulngan. Nakatong imong giingon nga Giasin ang magtutudlo. Gibulan ang magtutudlo. Dili ba na tumo-tumo? Unya karon. Nya pagyod nga gipangitaan nimo Bradron, gipangitaan niya ang among magtutudlo kay nagbasa lagi tag simbolika diya sa Espiritu Santo nga salampati. Atong ipakita ang hulagway kang Mitchell Bindilyo og sa atong magtutudlo aron sa pagpamati o pagpabati ninyo o sa pagpalantaw ninyo nga atong ikumparar kay nangita man siya og tuka sa among magtutudlo. Iya ging tinud-on lagi nga ang Espiritu Santo instead nga simbolo sa lampati pangitaan niya og tuka tanawon ta og kinsa ba hinuoy murag na ay tuka og angay mang pangitaan niya. Okay. Engineer, ang kanang hulagway lang ni Mitchell Bindilyo. Pwede Brad. Pwede po. Sige kana. Ang ato man comparison ba kay nangita man siya tuka sa atong magtutudlo di pod pwede nga ang iharang dagway atong ipakita kay basig diya sa baba sa atong magtutudlo murapog na ay tuka o matuka para makapakitaan nga sa lampati gyud di ay. Okay niya. Ato ipabati ang tingog nga nangita siya na ba kuno tuka ang among magtutudlo. Kay ang among magtutudlo among manggipailagot nga katumanan sa Espiritu Santo niya sa Biblia ang Espiritu Santo nagsimbolo magsalampati. Niya atong ipabati. Nipadayag manggaling ang Espiritu Santo sa dagoy mga salampati. Ug nipadayag manggaling ang Espiritu Santo sa dagoy mga salampati. Ug may salampati na ituka. Ambot nas tumasihoy niyo unsa katas ang tuka ana. Ug may salampati na ituka. Ambot nas tumasihoy niyo unsa katas ang tuka ana. Di siya motuo kay nagpadayag mo kuno ang Espiritu Santo sa dagway nga salampati, ambot na si Tomas Eugenio na ba kuno na ituka. Di iyag yung tinud-on, Brad Cesar, Brad Rene nga pabutangan ginyag tuka ang atong magtutulo. Pero di ito, kung ngita siya tuka, ang iyaman hinuon, nga simod murag, may tuka na hinuon. Maramay noon tag makapanaway na aning iyang kalaki. Pero wata diha niya na kumpara lang kay... Kumpara lang. Nakaroon, tanawa ko ning iyang sinabtan og tali sa mga kauban niyang evangelist, Bradron, nga nagasibya diri sa atong sibihan pod. May programa man sila, no? Sa pagpahigayon diri sa DXKO, no? RPN. Nya, doon na ba'y nangutana nila, mga mahal namong tigpaminaw? Oo, may nangutana nila si Romeo Macula daw kini, ato ning ipabati, Bradron. Okay, Reb, atong ipabati kay mao ni usa ka makahatag og dakong kaulawan nimo Bindilyo, Pastor Bindilyo. Ikaw di ay nga pastor, imong giliteral ang Espiritu Santo nga salampati. Gipangitaan ni mugtuka ang mga magtutudlo kay mao malagi among gipailaw niya ang inyong mga kauban dinhi sa Cagayan de Oro nga mga evangelist. Kung sila'y muhubad, may tungod sa simbolo sa Espiritu Santo nga salampati, dili literal. Atong ipakita gyapon ang picture niya, hulagway. Palihog gyapon engineer bisag para mabati nga kining hulagwaya mo ni namulong aning istorya ha. Onya atong ipabati ang mga pag-confirm sa mga kaubang evangelist, reverend nga kining Espiritu Santo dili gid literal nga salampati. Anya nanubag ni sila pangutana kay naman
na may nangutan na lagi nila. Yeah. So we're gonna text din ngayon ang last digit 245. Matod pa niya nili. Brad, good evening. Inaot nga dili nimo ikapuol ang pangutana. Si Romeo Makula ni. Una, Brad, kanang Espiritu Santo nga nagapadayag sa salampati, asa na mamasa? Maniwala po ta, tinuod ba nga salampati? Unsa man na sa inyong pagsabot? Salamat dagan minaminaw sa kibon. Okay, unang pauta na ni Anselin, asa mabasa ng ang ng Espiritu ng salampati. So, Lucas 3:21-23, palugad sa doon. Diri ang salamat isulti sa bersikulo og sa nabautismohan na ang tanang tao og sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na og nag-ampo ang langit na bukas og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati og gikan sa langit niabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak na pinalangga, kaninyo may kalipay ako. So kining pag-ingon diri sa alang sa bersikulo nga mikunsad sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati, wa na nagpasabot nga ang Espiritu Santo at sa alam sa lapati. So pag ingon niya nga may dagway nga lawas nun kama ingon sa salampati, so dili gid siya salampati, ingon sa salampati. So ang ipakita nito panuna sa panahon sa pagbautismo at salan. So wala nagpasabot na ang Espiritu Santo salampati na salan kay daghan mang salampati naglipad-lupad karon nga dili man na mao ang Espiritu Santo. Na kanang atong gipakita dili na mao ang nagsulti lugar. Atong gipakita lang nga gikontra sa iyang mga kaubang evangelist ang presentasyon ni Mitchell Bendilio Nga usa ka pastor nga nangita siya tuka, di man kuno na Bendilio nga naay tuka ng Espiritu Santo o sa simbolo nga salampati kay kung maupa ka na kunong mga naglupad-lupad di man kuno na mao kay simbolo ra man. Nganong tinud-on man nimo na og makig-argue ka sa mga ministro sa PBCM? Nganong pangitaan man nimo among magtutudlog tuka? No. Nga dili man na literal gyud nga ang Espiritu Santo sa lampati Na di ka mauwaw nga gipakita nato ang iyang hulagway bradron. Ingon nga moy nagsulti kag ganina o sa nabati nato sa unahan nga siya wa manay tuka. Nga wa man ko ma-personal matud pa nimo. Nga mo na among giingon mo natong gingon rebelen nga di ka mao ana, ag di ka mao mo nang giingon sa mga salitang kanto kapal moks. Kapal mukha ba kay way uwaw. Atong na pamatian nga ang iyang kauban mo ray nagkontra ni Mitchell Bendilio sa ato pa Sabadista versus Sabadista bradron. Pero ang Sabadista nga magsinalbahista mao tong iyang mga kauban. Nisulti sa tinuod. Nagsulti mas tinuod. Nga dili literal nga salampati ang Espiritu Santo kay simbolikar na. Pero gusto man gud siya magtumo-tumo. Mao nang atong nabati tuwa pa ingon sa impierno kalaglagan. Na unsa may makuha nato ana. Nganong gitsagaan namo ni gihatag namo ning porsyon na kini nga porsyon sa pagpanubag. To prove nga nag-ingon man gud siya nga di kuno siya manghilabot. Wa kuno siya magpersonal ana. Na unsa man tong inyong nabati, giasin, gibulad. Wala gina nga magtinaranta dayon. Ang itag na ay tuka, nga lipay din siya. Kwaknit unya og ignon nga wa man na sa minteryo naram na silang templo kay gibulad na giasin. Nagtugan sa tinuod doon nga nas templo. Pero nagtugan pod sa binakak kay gibulad og giasin. Nya pag-ingog kwaknit awa gyud siya magpakabana niya to kay para gyud sa mga namati nga sus kwakniton gyud pud dagway ning ilang gipaila nga Espiritu Santo. Nakaron ni ay angay unta niya nga tubagon pero gilamo-lamo niya badron kini bitang pag-ingon niya nga ang Espiritu Santo daw kita kuno naghimog simbolo. Kita kuno naghimo natong tubig. Kay ang pag-ingon natong tubig, gipakita nato nga ang Espiritu Santo simbolo sa tubig. Unsay nakaon aning tawhana, isa
Asa may tinuod ni sa una atong nabati nga gihimo nila ang Kapahulayan. Espiritu Santo nga kapahulayan. Karon ila na gyud nga gihimo nga tubig siya makalibog niya, asa may tinuod niya na atong ipabati niya, ato pong ipakita ang iyang hulagway nga mao'y namulong aning sultiya, bradron. Okay, engineer, kana atong ipabati niyang tingog nga matod pa niya makalibog kuno ning amo ang pamaagis pagwali. Niya atong ipabati. Tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Barista, kanang makita ninyo sa screen, mga kaigsunan, sa inyong TV screen. Tanawa niya, gitag na, unya ang katawanan mga kaigsunan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Napay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Makalibog ba? Yan pong patawa. Ha? Itong una mga kaigsunan, ang Hebrehanon 4:9 ang adlang ipapahulay, maoy kuan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Okay, no? Asa kuno'y tinuod kay sa una kuno Brad Cesar, Brad Rene, Brad Ron nga giwali kuno nato nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Karon kuno gihimo na gid hinon kuno namo nga tubig. Wa gid ay siya hanaw. Kanang word nga iyang gibuhian dibidan nga gihimo kuno nato sa tabakita kuno naghimo. Nagid hinoon. Gihimo na nato nga ang Espiritu Santo tubig. Abi kay ato man gipamatud-an. Dali-dali kambyada oy. Imbes to nag-primera, dali kambyada, wa na malugar, diretsos kwarta oy. Na ato na pong ipabati ba doon ang iyang kambyada. Okay. O ato sang mapapakita ang iyang hulagway diin mo oy namulong aning istorya ha. Okay niya, atong ipabati padayon tong iyang giingon Reverend sa maong programa niya nga lagi ang atong wali makalibog kay gihimo kuno natong tubig ang Espiritu Santo niya sa nang labay ingon nato nga kapahulayan. Atong ipabati padayon ang iyang pamahayag ni Pastor Bendilio atong ipala sa TV screen, sa screen engineer ang iyang hulagway niya. Kinsa di ay ang nag-ingon nga pahimnon sa tubig? Atong plastar ha, sugod na to niya. Kaya haron nga atong makuha nga mao ni iyang ipangita nga kanang gusto kiniyang litra por nga mamulong gyud ang Espiritu Santo nga imnako. Sa tupat, tubig mulugar nga tubig. Kung dili moingon ang Espiritu Santo nga imnako, di sa mo yon nga kinang Espiritu Santo rin tubig nga. Okay. Yeah. Nabulusot lang yun. May atong tanawon. Nigamit ang versikulos Biblia. Ingon tayo siya. Atong sigurohon kining, atong ipabor nila kining, Seventh Adventist Bible. Atong basahan ni Seventh Adventist Bible. Pinadayag 22:17. Atong tagaag-pagtagad kay maukuno na ipainom ng Espiritu Santo. Atong basahon 22:17. Ang Espiritu ug ang pangasoon nagaingon umarika ug siya nga nagapatalin og paingna umarika ug ang giuhaw pareha ang may tinguha paingna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Kinsa di ay ang nag-ingon nga pahimnon sa tubig? Ang Espiritu Santo ug ang pangasaw-onon. O ang Espiritu Santo igsoon. Kay Espiritu Santo ba na gamit sila ang pulong sa Diyos Biblia kani atong basa sa ang pulong sa Diyos Biblia Espiritu Santo ba na nga ingon pahimna atong tagaan nga wa na kaniba og grammar pagyod atong basahon 22:17. Maingon ang Espiritu Santo ug ang babaye nga kasulunon dali ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga dali si bisan kinsa nga giuhaw o gustong minom muduol ug mudawat sa tubig nga naghatag og kinabuhi wala kini bayad. Okay, kinsa nag-ingon nga dali? Kinsa nag-ingon? Ang Espiritu Santo ug ang pangasaw? Unon. Unya kay matod nila ang Espiritu Santo mao man dayon na ang tubig diha. Mingon ta ng bersikulo nga og mingon ang Espiritu Santo ug pangasaw unon. Imnako. Motorib ang iyang kambyo nga gusto niyang pangitaon yod nga kanang bersikulo sa pinadayag 22:17 gusto niya nga ang Espiritu Santo gid mo mamulong nga imnako para mo lugar nga tubig siya sa simbolika. Ingon siya nga daman na sa unahan bradron nga
ang porsyon diya nga nag-ingon siya nga unya kanang iyang gisukna man gani na gipaagig sukna nag-ingon di ay ang Espiritu Santo nga imnako. Okay, niya atong ipabati sa pagpadayon Reverend para nga atong makuha ang iyang mga punto yun nga di gid siya muuyon nga ang Espiritu Santo tubig. Okay. Kay gusto niya nga ilitra por litra nga mamulong ang Espiritu Santo nga imnako. Mamulitok lugar niya nang mamulitok yun anang pulunga. Okay, niya atong ipabati. Di ba tinaw igsoon? Nakaroon mga kaigsoon natin. Gani nga mga kaigsoonan, actually, ang ilang gipanggamit mga kaigsoonan nga ang Espiritu Santo nisulod na gud sila igsoon nga daghan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo inyo daw nga tubig. Ang atong gikuan ang buwa ang pinadayag 22. Kaya ang ilang gigamit pinadayag 22 mga kaigsoonan nga ang Espiritu Santo daw tanawa matod pa din at mo na itong gikoreksyonan ato abo na itong giyon sa versikulo 17 mo na itong gitubag na kining tubig sa pinadayag 22:17 dili na Espiritu Santo atong basahon. O ang Espiritu ug ang pangasaulong nagaingon umarika ug siya nga nagapatalinghog paingna umarika ug ang giuhaw pariha ang may tinguha paingna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa tinabuhi. Kinsa nagsulti ang Espiritu? Unsa gyud sa Espiritu Santo kauban sa pangasaulong umarika mo imna ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang pangutana, kinsa nagsulti ang Espiritu Santo o ang pamanhod ang pangasaulong o ang Espiritu Santo o ang tubig nga sa pinadayag 22:17 mao pa ang Espiritu Santo. Mino man ang Espiritu Santo umarika mo imna ko. Na sukna na. Nangoreksyon pa kuno kuno sa Astro Reverend. Koreksyon kuno na imbes mangoreksyon ni samot man hinon og kalukot. Ha? Kay primero ningon siya nga gihimo ang katawanan mga kaygalaan, mga kaigsonan mo na iyang punto. Gihimo pag nila ang Espiritu Santo nga tubig. Diwa kahibaw di ay nga tubig. Unya matod pa niya ang ako manggi pasabot diha ang kanang pinarig 22 city unya bisag mudagang kag pinarig 22 city ningon man ka gihimo nilang tubig. O di lagi sa simbolika tubig kay kami naghimo niya na. Ingon din siya. Unya wa man mag-ingon dia nga imna ko karon kay wa man day mag-ingog imna ko. Nasa ato pa kay wa man mag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko dili simbolo to nga siya tubig. Karon mapamatod-an bendilyo. Ha? Kining imong pagpangurihir kini may dapat nimo dipinsahan. Pero niabot ka man sa sinina, aboy no. Mao magipod na hinon imong style na di nato na mapugos. Kay imbis ni atas boxing, i-appeal man nimong tiil, arisiling. Di ay imong gusto. Nakaron ang Espiritu Santo kay wa man mag-ingog imna ko, sa ato pa mas bright siya kay kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba nakahibaw nga bisag ang Espiritu Santo wa mag-ingon nga imna ko, pero ang Espiritu Santo sa simbolo gyud bradron tubig kay si Apostol Pablo nag-ingon nga ipainom ba ang Espiritu Santo o dili? Ipainom, mao ni siya makita ang kalainan sa matuod nga katawhan sa Dios nga nangalagad sa unang panahon kang Kristo usa na niya na si apostol nga si Pablo og kini karong nagpakarong ingnon nga katawhan ni Kristo. Lamlam day dako ay waday mahibalo nga ang Espiritu Santo tubig. Niya si apostol nga si Pablo atong kuhag pahayag. Dito Biblia Reverend nga the message namo po kang bindilyo ani. Bindilyo nasod ni sa imong 38 siguro ka bersyon sa Biblia. The message ka Biblia pahayag ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18 ang pagpahayag ingon. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Drink the Spirit of God. Imna ang Espiritu sa Dios. Pero karon kay naa malagi nga drink the Spirit of God. Ato ipakita ang iyang hulagway. Kay nag-ingon siya nga gihimo kuno nila nga tubig. Unya pila kuno ka bersyon niya nga Biblia brethren. Okay. Ato ning ihatag nga para mabalik pila ka bersyon ang iyang Biblia og natingata wa day siya ani
Og naaman, way basa-basa. Gibutang lang sa suok atong ipabati pagbalik matud pa niya 38 ka bersyon ng Biblia niya ni Bendilio nas yang balay. Wa pangutan pero siya ray kutugan. Okay niya. Igsoon tuganan tamo 38 ka bersyon ng Biblia nakos balay. Igsoon tuganan tamo 38 ka bersyon ng Biblia nakos balay. 38 ka bersyon ng imong Biblia sa balay. Na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. 38 man day na ka Biblia na sa imong balay. Unya moingon ka nga gihimo nila nga ang Espiritu Santo tubig pagkakatawanan. Kinsa man ray katawanan anang 38 nimo ka bersyon. Ha? Apil pa ng imong baba nga ika-39 nga bersyon pero mouth ni Bendilio, mouth version ni Bendilio. O tanawa, o nakita nato. Unya, ang Espiritu sa Dios, drink the Spirit of God. Sa atong pinulungan, imna ang Espiritu sa Dios. Ang Espiritu sa Dios nga ipainom, motong gibasa niya, nga kanang Espiritu sa Dios, ingon ka nagsalampati, nagpurma na pod, gawas nga ipainom, nagpurma na pod og salampati nga nangita siya tuka. Kay kung Espiritu Santo pa kuno among magtutudlo na ba kuno ituka, pero ingon ang iyang kauban dili man na makula literal na nag-explikar silang makula, explica rin inyong labaw nga si Pastor Bendilio na sa Biblia ang Espiritu sa Dios kinibagyod mao ang Espiritu Santo, Brad Cesar. Tinood ka na, Reverend. Ako unang basahon ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 16. Unya isunod dayon nato ang Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 ngadto 22. Giingon, og sa nabautismohan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig, og tanawan na bukas ang kalangitan, og yang nakitang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati. So nining puntuha ato nakita nga ang Espiritu sa Dios giingon dinhi nga ingon og salampati. Kana bang Espiritu sa Dios nga giingon nga ingon og salampati, kana ba gayoy Espiritu Santo na sumala sa Biblia? Oo. Niaga pon atong basahon ang Lucas ayang Kapitulo 3 versikulo 21 ug 22. Giingon na kana dinhi kanang Espiritu sa Dios, gitug-an kana nga mao kana ang Espiritu Santo na. Giingon dinhi og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, og nagampo ang langit na bukas, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati o gikan sa langit miabot ang tingog ka nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. So kanang Espiritu sa Dios gitug-an na kana Espiritu Santo kana sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, di nakita nato Brad Ron unsa na ang iyang hisgot sa nabati nato kaganina sa onan Brad Ron Asia. Makalibog kuno ning ato ang wali kay gihimo kuno nato ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Unya sa atong gibasa si Pablo mo'y nagtug-an ang matuod nga katawan sa Dios sa panahon ni Kristo nga kanang Espiritu Santo ingon nga ipainom sa ato patubig. Pero dili po na literal gyud nga tubig po. Na karon hain ang dugang payag mismo ang atong Ginoong Kristo sa ato pa si Pablo wa kay bao nga ang Espiritu Santo di ay tubig kay matod pa niya wa man mag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko. Di kay wa mag-ingon dili na siya sa simbolika tubig. Kumusta man Bendilio ang mga piki nakapapaka man sa dili piki pakauaw man lang ka na ang atong Ginoong Kristo nag-confirm ba Brad Rin nga ang Espiritu Santo kini ang nagsimbolo og tubig sumala sa Biblia Brad Rin Nag-confirm gyud ang atong Ginoong Jesucristo nga kanang Espiritu Santo nagsimbolo kana og tubig dinhi sa Juan Kapitulo 7 versikulo 37 ngadto sa 39 ang gingon. Ug unya sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog og misinggit nga nag-ingon, kun adunay taong giuhaw, umari siya kanako og uminom. Sa musalig kanako, sumala sa gingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi, og siya nagsulti nini labot
sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya, kay ang espiritu wala pa man ikahatag sanglit niadtong tungura si Jesus wala pa man himaya. Kung basaw na tutong espiritu, kadto lang porsyon na brethren nga ang nagsulti siya labot sa espiritu. Kung basaw ni sa Biblia nga ang pulong sa Dios katong punto lang nga espiritu, unsa na pagkasulti. Okay niya, Espiritu Santo nang gipasabot ana. Niya basahon nako ang gingon nimo nga sa version nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Niya sa 39 ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Mga mahal na mong tigpaminaw, makigsunan, matinaw na. Ang kabakakon ni among kaatbang nga wa kuno siya magtamay, manaway, pero nigula ra nakita nato among gipamatud-an kung unsa kaming laki ning among kaatbang kung manubag sa mga ministro sa PBCM. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan sa kabakakon likwad-likwad pero bisag unsa og likwad tuwad lang gyapong agi. Ang tudya ang among ikalagad kini sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Senior, kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kini usab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab si Brother Cesar Patio. O giniusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami miyon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa padayon nga pagsabwag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Sa padayon nga pagsabwag sa mga RPM Radio Philippines